मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारा और आपका यहाँ पर जमा होना एक मेहनत के लिए है, एक मेहनत और जोत के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम, এখানে আমাদের এবং আপনাদের একত্রিত হওয়া একটা মেহনতের জন্য, একটা মেহনতকে লক্ষ্য করেই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। यहाँ पर जो हमारा मुज़ाकरा है वो उस मेहनत के बारे में है कि इस मेहनत का क्या मकसद है और इस मेहनत से हमारे बड़े क्या चाहते हैं। যে বলতেছেন যে আমরা এখানে যে মুজাকারা হইতেছে ওই মেহনত সম্বন্ধেই মুজাকারা হইতেছে। এই মেহনতের উদ্দেশ্য কি এবং এই মেহনতের দ্বারা আমাদের বড়রা কি চান এই সম্বন্ধে এখানে মুজাকারার আলোচনা হইতেছে। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मजमा है जो इस मेहनत को लेकर के फिर रहा है और पूरी दुनिया में इस मेहनत को लेकर चल रहा है। বলতেছেন যে আপনারা ওই মজমা, যেই মজমা এই মেহনতকে নিয়ে চলতেছেন এবং পুরো দুনিয়ার মধ্যে এই মেহনতকে নিয়ে আপনারা চলতেছেন। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस मेहनत के बारे में बड़ी तफसील के साथ मेहनत को बयान फरमाया, तफसील सामने रखा, हर पहलू को बयान फरमाया। বলতেছেন যে আমাদের বড়রা আপনাদের সামনে এই মেহনত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছেন যে এই মেহনতের লক্ষ্য কি, এই মেহনতের দ্বারা কি চাওয়া হইতেছে, সব দিকগুলিকে আপনাদের সামনেই খুলে বলছেন। क्योंकि ये इस जोड़ की आखिरी नशिस्त है, इसके बाद तो हिदायत और दुआ है, तो मैं तो आप हज़रात की खिदमत पे सिर्फ चंद नुकात अर्ज करूंगा। बतौर यादहानी के चंद नुकात अर्ज करनी है यादहानी के तौर पर, ताकि ये मुज़ाकरा मोमिनीन को फायदा देता है। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের এটা মোটামুটি শেষ মজলিসের মতোই, এরপরে তো হেদায়েতের কথা হবে। এজন্য আমি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদের সামনে স্মরণ করাই দিব, যেই জিনিসগুলি আলোচনা হয়েছে এবং যেগুলি আমাদের বড় দরকারি জিনিস। এজন্য আমি ওই সম্বন্ধে কিছু জিনিসকে আপনাদেরকে স্মরণ করাই দেব। इस मेहनत का मकसद क्या है मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, सादा अल्फाज में मैं अर्ज करूं, इस मेहनत का मकसद अल्लाह का दीन है। বলতেছেন যে এই মেহনতের লক্ষ্য কি, এই মেহনতের দ্বারা কি চাওয়া হইতেছে, একবারে সাদা সিধা শব্দ দিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। এই মেহনতের লক্ষ্য মাকসাদ হয়েছে আল্লাহ পাকের দ্বীন, अल्लाह जल शानहू का भेजा हुआ दीन, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबियां रखी है, ये दीन सारे आलम के अंदर जिंदा हो जाए। এই মেহনতের লক্ষ্য হয়েছে, উদ্দেশ্য হয়েছে আল্লাহ পাকের ওই দিন, যে দিন আল্লাহ জাল্লা শানহু পাঠাইছেন এবং যে দিনের মধ্যে পুরো আলমের সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা আল্লাহ জাল্লা শানহু রাখছেন। ওই দিনে এই মেহনতের লক্ষ্য এবং পুরো দুনিয়ার মধ্যে এই দিন জিন্দা হয়ে। चूंकि ये दीन हमारे पास हमारे अल्लाह ने भेजा है, हमारे रब ने भेजा है, जो हमारा खालिक है और हमारा मालिक है, हमारा रब है। যেহেতু এই দিন আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের নিকটে পাঠাইছেন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদের প্রতিপালক, যিনি আমাদের রব, যিনি আমাদের সবকিছু, ওই আল্লাহ আমাদের নিকটে এই দিনকে পাঠাইছেন। इस दीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी रखी है और दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों मुश्किलात से निजात रखा है। এই দিনের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু পুরা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি সফলতা রাখছেন এবং এই দিনের মধ্যেই দুনিয়ার সমস্ত মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমস্ত মুসিবত থেকে বাঁচা এই দিনের মধ্যে আল্লাহ রাখছেন। ये दीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि इस दीन पर तो अल्लाह जल शानहू ने मानने वालों की भी कामयाबी रखी है और न मानने वालों की भी कामयाबियां रखी है। ये दीन तो इंसानी जरूरत है और बुनियादी जरूरत है। বলতেছেন যে এই দিন শুধু মুসলমানদের জন্য না, এই দিন সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার জন্য। বলতেছেন যে যারা দুনিয়াতে
মানুষ আল্লাহকে মানে এবং যারা মানে না, সবাই দুনিয়ার শান্তির জন্য, দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু এই দিনকে পাঠাইছে। हमारी इस मेहनत का मकसद है कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की जिंदगी में दीन आ जाए। আমাদের এই মেহনতের লক্ষ্য হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসছে এবং আসবে সমস্ত মানুষ এই দ্বীনের উপরে আসি যায়। ये उस वक्त होगा जब मौजूदा इंसानी जिंदगी में दीन हो। এটা ওই সময় হবে যখন আমাদের जिंदगी দ্বীনের উপরে আসবে। सारी दुनिया के इंसान कलमे वाले बन जाए और सारी दुनिया के मुसलमान पूरे दिन पर चलने वाले बन जाए। সমস্ত মানুষ কলমা ওয়ালা হয়ে যায় এবং পুরো দুনিয়ার মানুষ দ্বীনের উপরে আসি যায়, এটাই মেহনতের লক্ষ্য। दीन इंसानों की जिंदगी में आएगा अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत से। दीन মানুষের जिंदगीতে আসবে अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलामेर मेहनते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह जल शानहू ने इस उम्मत को मेहनत का जिम्मेदार बनाया है। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যেহেতু দুনিয়াতে আর কোনো নবী আসবেন না, এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জিম্মায় এই দ্বীনের মেহনতকে আল্লাহ ডালছেন। अब हर मुसलमान को इस मेहनत पर तैयार करना है। सारी दुनिया के मुसलमान इस मेहनत पर तैयार हो जाए और इस तरह तैयार हो जाए कि हर मुसलमान इस मेहनत पर अपना सब कुछ लगा दे। ये हमारी मजलिस का मकसद है और ये हमारी इस जोत का मकसद है। বলতেছেন যে এই মেহনতের উপরে পুরা দুনিয়ার মুসলমান আসে যায়, এক একজন মুসলমান এই মেহনতের উপরে আসে যায়, এই মেহনতকে করা শুরু করে এবং প্রত্যেকটা মুসলমানের জান আর মাল এই মেহনতের মধ্যে লাগে যায়। বলতেছেন যে আমাদের এই মজলিসের উদ্দেশ্য এই মেহনতের মধ্যে আমাদের জান আর মাল লাগায় দেওয়া। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है। বলতেছেন যে दीन जिंदगी में आ जाए, इसका सबब अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत है। এই দুনিয়াকে আল্লাহ জাল্লা শানহু দারুল আসবাব বানাইছেন, দিন মানুষের জিন্দেগিতে আসি যায়, এর জন্য আসবাব হিসাবে নবীদের মেহনতকে আল্লাহ সবাব বানাইছে। सबसे पहला इंसान जो इस दुनिया में आया है वो नबी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल शानहू ने नबी बना करके भेजा। সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার মধ্যে যাকে পাঠাইছেন তিনি নবী আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ জাল্লা শানহু এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह जल शानहू ने लाखों की तादाद में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया है। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ লক্ষ নবীদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন। अंबिया अलैहिस्सलाम वो मुबारक इंसान होते हैं जिनको अल्लाह जल शानहू ने चुना है, जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया है। और अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता है। अल्लाह की बात इंसानों तक पहुंचाते हैं, जो अल्लाह चाहता है इंसानों को उस पर आमादा और तैयार करते हैं। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম ওই সমস্ত জাত যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানহু বাছাই করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানহু বাছাই করেছেন এবং যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানহু আল্লাহ থেকে বান্দা পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য ওয়াসিতার মাধ্যম বানাইছেন, যে ওনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গামগুলিকে এক একজন মানুষের নিকটে পৌঁছাবে। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से इंसानों को अपना तारुफ कराया और अपने कामयाबी नाकामी के ज़ाब्ते समझाए और बताए। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের মেহনতের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানহুর পরিচয় করাইছেন এবং কামিয়াবি এবং নাকামি, সফলতা এবং বিফলতার রাস্তা এবং সফলতা এবং বিফলতার জিনিস আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম মানুষদেরকে বুঝাইছে।